Bamada City, numéro 1 du rap malien. Josie Saramani, Gavitu on the mix. Chetuya Katuni, Jigide Bila, Jigite Mamina, Otiti Balo, Najigide Chelete Sira. Jawaraba Manabo, Japma Budogo, Chana Kobechi, Yachelu Wele, Chatobe Sira, Chana Kobechi, Chatana, Samana, Lecheto Budogo, Chana Korate, Chana Fofana Beni, Afofana Beni, Ali Fofana Teno Beni, Memumi Wele, Mochauti Killing, Ubauti Killing, Mochauti Killing, Ubauti Killing, can you Daniel? And I was happy as on what they be Barika, or they may be for the Barika. I live there and maybe ma, and then and maybe ma, Farachi then maybe ma, Balaka then maybe ma, but then maybe ma, then and maybe ma, Papi then in the photo. Hey, Batoka baby, Batoka love you, Batoka baby, Batoka killing time. If I don't baby watch, oh bet you go. Farenya besena, farenya besena, farenya besena, nekuti sana fadu baru, joti sana. Ko waraba mana boja kuma bujogo, mumoni mana boja to besira, chefo kubeni, chambe diko. Dogo mumuni mana bocha to besira mumuni bena na kwambe biko kodo bikena yes kodo bikena terio kodo bike motiga sanye kodo bikena ne terio kodo bike make kansanye jigi tunde adama demina majidawa moti balola jigi tunde mani femina mumuni otiti balola neye jigi alani kirade kana jigi kenyi fanae neye ni fweri terege papi kaka hakiri to chene tuna aliya for nye ali for fone fage konema kale jeli tunye jonye uriba jaba te atadeye kone kera muni tadeye ni ala sonan jigite tiena mumomi to chene jigila cheni ala sonan jigite warola ala sona mumuni sona ejosi o chemme kabakoke na ala sona ni mumuni sona chedun lobe na ko besire mumuni emile kenye mamodi nyonge cheme shikofo mumuni e komi kenye mamodi nyonge cheme shikofo wane bibaro cheme bibaro kalite mami fe kone ko jaluti baro funete mami fe jafune uti baro bine bibaro Sarama fato refunye fato nini kamumu ni baro ekuba dele baro kamumu ni baro etima fane baro kamumu ni baro epesi family baro papure fola power mi fola usumani fonye shabu ye waraye usumani fonye shabu Ok, mbatige ya Joshi ibi sendre ninga koko baleme ko sudalensa femiye mashe na telia ubi dana telia yani nga du baro kono tlefle nangu ntunu nendo kasabu ke fencha machamanye ni jamana be dugun kono amanga nga boka donke amanga nga boka yele
amanga boka kuma kasi niveau doma ay haketo 1 minute yan ngana na musique ka hukun duwe ngadala ila jigite mamina o tigiti balo ne jigine che ne tesira jawara ba mana bo jakuma bujogo chena ko beti tatenya bo ye chelu wele che to be sira chena ko beti tatenya na ni sama na le che to bujogo chena ko rate chena tatenya bo fofana be ni fofana be ni ali fofana de no be ni memo mi wele ngoche utikele uba utikele macha utikele uba utikele chemi udanyona tatenya bo samine sona ngode mi barika o de nebi. Voilà, donc assalamu alaikum tukuni. En fait ni kunya tunune ka sabu ke fen chama ye jamana kumbe sengle ntamana an la kolosi bagaw chama bina forona chama musu chama dintanyana do centanyana do ndo fantanyana do yere bantanyana nga usara jamana kula faso dembela jalenga kuma wolola ame condoléances souhaité soldat ou bela jalen somo yi mo tora kelena har civil minu tora kola anga amanga condoléances présenté aux parents yi ou ka famille ou bela jalen ou yanko kirimina ala ko kiri noya usara faso ko de la wallahi nunu ne be wolo ko chebasu chekuma basu nunu ni maloma sade nunu ngo ulube sa jamana do ninga bo uyafo uyake foli belebele baba nga soldat be min be balula o min nin tarao nga foli belebele baba o bela jale quoi qu'il arrive amba ou no fait quoi qu'il arrive quoi qu'il en soit amba ou no fait dante soutien mina ambo soutien ta ka akeka au segere aseko nan damayira minye ambo ke ka wa encourager halisa au chesiri le nore ay dofra chesiri kan yaw dogoni kuma kan elchi ashem shiku yo fo démissionnaire mo chien mo de bi yere chien wallahi awde chebawi nawte jamanate ato bengalu ni awte min be fo a bengalu uko ala be mo ni la kisi malide umbe ka sa ala nyana ala maw ni kuma bo ne faso chira mona no fe dina ne faso chira mona faso chi dina ne faso chira mona ne faso chi ngo dina yen faso chi ne koro sara muyen koro faga dina ne baw sara muyen baw faga dina ndonu sara muyen ndonu faga dina furu sara muyen furu sabi dina sinju tigera mune sinju tige bi dina islamaya na kunkunye nindi silama make hera ya umade ko doko ale wabia doko ale tijane doko ale kadire doko ale ahmadu yayi doko ale tashila jamana yere ka republique togo de ko pays laiki mimana minja beka okay droit bebolo ni eko e dalano tasuma de la kiki seli tasuma ka ni dogo ale dalano yiri mogoni de la ko ka seli yiri mogoni ka ni dogo ale dalano ala de la ala minte ye ala minte kuma ala minte fo ko ni dogo ale dalano ala la ko e ka tugo ala ko ni dogo ale ka kirai arabu ka kirai ki ka tugo oko jamana in ko tende mais minu yanga jamana tutige bolisona do kondro ne sane faso ani blonda uya tutige do mina billahi ukira kilinyi no an fitini village la do dembe kumbi bolo do mina kelen kono ka dumuni na to tora fitini fangu masan an ma pruti ani nyonche asama sama ni nyonche o ye hine to an ni nyonche o ye tinto an ni nyonche o ye makari bade to an ni nyonche ha na kabi afara kanga seli kanyeshi arabu ka jamana ko ga njukuna nyesha faso ma faso chira sinjo tigara terema farala ite se ki jigi da malien denga bile ko nyen ni kalifa ima ni ali fa kalifa maliama
ni mana sɔrɔ ya sen kari i b'a sɔrɔ ya bolo kari jigi bana Mali kɔnɔ danaya bana hinɛ bana tasi bana miiri bana kodɔn bana yɛrɛdɔn bana jamana in kɔnɔ mun de y'o ci diinɛ kan t'an ka dulɔ min kan t'an ka bɔliw sɔn kan tɛ t'an ka egilizi kɔnɔ ko ni min y'an diya kan t'a kɛ ko fo silamɛya ka kiri tigɛ an faso kɔnɔ an bɛnbaw ye faso min tu tigɛ an mɔkɛw ye faso min tu tigɛ bolisɔnnaw ɲɔdulɔ k'u fa ɲɔdulɔ la ka jele ta ka tu min tigɛ k'an k'an sigi a kan ko anw k'u ka siniɲɛsigiw o de tun ye anw ye a fɔlen filɛ k'an tɛ sigi an faso kan ko fɔ démocratie ka bɔ jamana kɔnɔ ko silamɛya ko kuranɛ ka diinɛ tigɛ maliyɛnw kuranɛ jigira Mali la Allahu Akbar ni kumana k'i bɛ diinɛ contre la mais i tɛ se ka to kumabali ye mun de ye faso in ci sɔrdasi minnu sara mun de y'u faga u fagara k'u kɔ tɛ u bɛ Mali fɛ yan ayi u fagara k'u k'u tɛ Mali fɛ yan ayi u fagara k'u bagara dɔ ma ka nin bɔ a bɔnɛ nin na wa ayi u fagara k'u bina dɔ kan wa ayi u fagara ko parce que k'u ka jamana ko k'olu ye pays laïque ye ko démocratie ko pourquoi démocratie nana jamana kɔnɔ ko diinɛ ko kuranɛ ka kiri tigɛ i ye silamɛ i tɛ silamɛ ko i mana kojugu kɛ ko kuranɛ ka kɛ k'i ka kiri tigɛ hakunu mɔgɔ jugu bɛ se ka kɛ bi ma ɲuman ye dɛ nka ninnu ko n'i ye suɲɛni kɛ ko kuranɛ ka ta ko k'i tɛgɛ tigɛ ko ne ye jɛnɛ kɛ k'i kan ka bɔ k'i faga n faso cira a fɔ da tɛ n kun nka ko kɛlɛ mana se soforokun na Moriba Yasa donkun foyi tɛ Moriba Yasa la a tɔ tora panko kelen ni ɲɛ wagawaga nka maliyɛnw n kalela n'aw m'aw to fitinɛ bɛ wuli jamana in kɔnɔ dɛ ni silamɛw ma fara an na wallahi n'an wulila don o don u bɛ se min na an bɛ s'a ɲɔgɔn na an tɛ misiri dɔ ye dɛ an bɛ Bamakɔ Mali misiri an b'a bɛɛ détruire n y'a fɔ o ye fort n'a ka d'a ye parce que anw ɲɔgɔn vidéo tigɛtigɛla tɛ yen ka mɔgɔw ka vidéo tigɛ k'u bari ka taa n'u ye so min na ou ye quoi Interpol la comme quoi que n bɛ ka mɔgɔw inciter ka taa la haine na y a pas de problème a bɛ se ka tigɛ mais n ye n kale n'an m'aw to n'an ye ɲɔgɔn sensibiliser u bɛ se min na an bɛ se o la marifa u y'a ta an yɛrɛ y'a ta au contraire fulaniw fula bɛɛ tɛ dɛ fula jasilen minnu bɛ ka maaw fa ko tɔgɔ ko diinɛ ko barika tɛ aw la o fula yɛrɛ i mana bɔlɔkuru ɲuman sɔrɔ fula la a tɛ wuli ka jɔ a sen fila kan o y'a binnen fulaniw a y'aw kɔlɔsi n'a fɔra k'an ka ko bɛɛ k'i siya défend jamana in kɔnɔ a da bɛ to fulaniw na dɛ fulaniw ma se ka fɛn k'u yɛrɛ kuma tɛ maa wɛrɛ n bɛ da yan ni mun ye miiri hakili jigi dɔɔnin dɔrɔn ka ɲɛsin an balimaw ma an ka faamuya ma nin diinɛ ko tɛ ni ne ko n tɛ silamɛ la ala mɛ aw ko diinɛ jigira ala kira min ka maganw kafiriw tɛ magan de dulɔminɛw tɛ magan magankaw ma muru ni bese ta k'u ka dulɔminɛw kun tigɛ k'a ban anw maliyɛnw dulɔmina minnu y'an ka tu tigɛ ka na fɔ k'an kun tigɛ ka bɔ an kan da la ko parce que an ko an t'a la a kɛra jagoya ye ni jagoya don an t'a la a y'an faga k'an ban an t'a la a banna yani n ka don n ka sujet kɔnɔ n bɛ n ka mɔgɔbaw fo mɔgɔ ɲɛnamaw maa min y'i bonya o de y'i ka mɔgɔ ye Mami Jakite n kun ɲɛ b'i la ligne kan i ka foli bɛ yan Jason i ka foli bɛ yan Barama Jara le Scorpion i ka foli bɛ yan Isken i fana ka foli bɛ yan Safi Jabate Wadada Batoma Belgique aw bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan yɔrɔ la CDR Soldat Dahaba SMC Berthe i fana ka foli bɛ yan Mamadou Koita i ka foli bɛ yan Lagare Sora i ka foli bɛ yan Fata Soko aw bɛɛ lajɛlen aw ka foli bɛ yan yɔrɔ la Mastan fo États-Unis i ka foli belebeleba bɛ yan i ni kɔrɔmuso n ka foli b'aw ye n balimaw a ye taa fɔ Canada puruti parata ye Canada Mimi Traoré ko a bɛ video 100 kɛ mais ne sigo ka video kelen b'a exécuté n y'a to a ka boli mais n y'a ye a sɛgɛnna cogoya foyi t'a bolo cogoya tɛ cɛ in bolo dɛ cɛ in dɛsɛra de
mena cɛ in ka baarakɛ nɔ dɔ yira aw la a b'a juger ne tɛ kuma dɛ aw b'a juger ne bɛna don a la aw b'a juger ko i bɛɛ tɛ maa min bɔ n'i dɔ di o ma i ye kɛlɛ tigɛ i bɛɛ tɛ maa min bɔ n'i dɔ di o tigi ma i ye kɛlɛ tigɛ ne ni nin cɛ in ka kɛlɛ wagati bɛɛ ye n wele Siko a dabila Momo a dabila réconcilier ni Siko ye Siko réconcilier ni Momo ye a y'a dabila ka ɲɔgɔn attaquer Facebook kan a ma ɲi dɛ a donna ta dɛ fali ka jan dɛ ɲɔgɔnmɛ ka surun dɛ ne ye bɛɛ lamɛn siranya tɛ ça fait 1 mois ma si tɛ ne ka vidéo kɛ ko cɛ in b'a tɔgɔ fɔ n b'a jamu fɔ hali n b'a kɔrɔma tigɛ ne tɛ PD ni ne ko n bɛ i attaquer don min na ne b'i attaquer ten ne b'i attaquer directement ne t'i attaquer indirectement dɛ wa ne tɛ maa kɛlɛ ka vidéo k'i kan ka tila ka siran k'a supprimer o cɛ tɛ ne ye ne bɛ n ka vidéo kɛ k'a to yen de ni diɲɛ bɛ wuli diɲɛ bɛ wuli ni diɲɛ sigilen bɛ taa nɔ na a bɛ to a nɔ na maa si ka bagabaga t'a to ne bɛ n ka vidéo jigin fɛn kelen de b'a to yen ne bɛ vidéo supprimer ka bɔ yen ne ye n ka vidéo kɛ n maloɲa mɔgɔ dɔ nana a Siko vraiment nin ye n ka mɔgɔ ye sabali ni deli nin kelen to ne ye ni n bɛ se k'a to yen n b'a to i ye walima i yɛrɛ nana i nana i yɛrɛ justifier ni hɔrɔnya kan ye n b'a to i ye n b'i ka vidéo bɔ yen mais ka ne bagabaga walima ne ka sira ka n ka vidéo supprimer ayi ne fa man dege o la ne ye marakaden de marakaden ne ye maraka ye ko janfanti don bilahi a sɛgɛsɛgɛ a ma sɔrɔ so maraka tɛ ne ye maraka ye ko kalabanci don bilahi maraka tɛ ne ye marakaden k'a bɛ siran wallahi marakaden tɛ e ala ngeni soni ka lemme nye halala soni ka lemme palala ngeni kenye hankenga masigi billahi ndasiki baba ne ka ne bigin galenga manan kala ngana daga guna ni nyonkala ke jonkono andi ni soni kenye ngana yanga urera ni nyonkala nyanka andi ni soni jamais ndi nyonkala bigin nantere ni nyonkala nyaka ka ure ntay nantere jamais ne te ngolo briga tama nten kumbrika kuma jonsi muna mate jike ne kuna wu karana puruti parata ani doso koroba ay la henda bla gelea ba mi men ni jamana ngono mali na ka gelea be aw maseka nyina mawko est-ce que amet le mina bi mali kono ma be bla ma contrôle gelea mi ba nofe ka nyina gelea ba ngo kle mi me mo kuna ka nyina ni kle nga ni salary ba ngo qui tout mo na fait kele konte fara ila a vraiment galera a galera de i jamana clé gelea galeri me jamana ngono mo hake me ka sa jamana ngono o sima aw bokwe aw masako o si doni tak o tura kuna fo wali doni fo karta tungo fangi malo safi i bay ko di chaw made doso karaba flene asigile no Facebook ka dongo do mo pousser la de karta fona kar ay ale ma fo mo ma donchi abe foale de ma doso koroba ko ni aba yere don logobi doso koroba logobi ngambe de ma nabi kono ko iga futu musoyi ko aka concert soro baliya kunya mo de mo tede a tere a sentege o la ja se ngono la je tere mi mana o de kamate ka concert soro mais tugu jogo ko sai ka fara mo la tugu jogo ko i ka fara mo la i kuna ngoni bosa ka fara i sena ngoni bosa ka fara kuna tainati tugu sefa wari ko i ka ba mo ko miri ba mako salaire la i ka ba mo ko miri ba mako galère la i ka ba mo ko tinza kabi wolola aga du kono ke fem fitini soro i bani i ka kabila be fara i baba dama i ba somogo cité ini mi ma ji ke nyon tege e prévu i balma flene do be gisma fere la franci nene be nyika do bodinge kili barani pré ou be bon nene na ya franci nous adobe wuli 6h du matin ou be do fo 21h bara ni se kume e kumolu de bo bara la ku sigi ka fenku yi mais e ma se aussi la Facebook vidéo manu wari be bolo ka di olu de masa kaka foko wari be kun jeli wari be bolo ka wo farote jeli de ka mais ninte muso ya yede ninte cheaye ninte muso ya parce que nti sexy do
Ni eka futu ika doso denya de. Yani ka fili jelu ni video manun kane. I balma flene ube nyini ka wulu ko sarala. Ube nyini ka sadiri ube nyini ka bala boxe. Do ube nyini ka carton soko kunye siga dala. Imase ki balma u deme edebe video manun ni nyonte tu. Ni mogo yo koke to beta plendi tige polisi la do beta gendarmerie la mais ale tara kan commanda de la. Militaire beta yoro minade ale tara militaire ka kande la ka taka plendi tige. A do sokoroba. Iyo fana exagéré de. Wo ka mogo do be yem fana ba fika adabiri mogo dala parce que barati la ko. Donc vocali mimbe ka circuler nye ko bela jalengi c'est-à-dire patientera ka patiente hakila nguba bla Facebook ka me umaso. Mais où y a là où nous avons WhatsApp mais ngo ridicule te mo fra mal maloya te malaya te mo fra mal la blingwa sinon nous ngangu ressusciter di safi ni strana dron ika wolo ibaka wolo maketare ya nunu de afo ki cheto monendo ko bate erela o kabi ala ya ndananya andela ga men mali kono ko mo dana mali kono ko batola ni chien folo fana ko me ko mo dana mali la ko somago to la nyame nunu de da u ko batila o tala ka banyini ka dima barabi bolo de me kana dimi ninte fembi amadobi ka concert la hali shiza be gina be tourner la amadobo ka jatigu la ay do de farika jatigu ka e ni wulu ko wow o be ka no couleur changer est ce que sugute jowa sugube jode wulu ka kashi ta to sugute jogoyi atuka kashi ne fana ko ni teke do balo be tiene do balo de benina mais Moma Traoré yani ki sigi iba biye baraka Facebook ka dongo do kule bafula ibe minga video kala de o do o tanta ibe tamin gaspiller ka video nunke 6h du matin de be soli ka mo la wuli video kuntan kala 4h du temps que video la o to te na figi denya o mundi yani ko tanke video kuntanke la de o tanke ga doki basu jugu e kaburu kono meleka obega bieshidi fo lahara ito tante ka doki bay nyeba la kunu ya publication doke ko bingini maramba ko iPhone Pro Max soro ko 1,200,000 ou 1,100,000 dia way chedu chena téléphone songo ka chane wa cheken chenya dan wa bede tasoro ye bingini takake Jeff maramba takake fembe ko iPhone Pro Max soro me question kele mbenku fa dembe mi iPhone Pro Max yeretere iPhone yere be mimbolo mo ba ka kabila la iPhone be mimbolo kabe ala ibada aya bie bara wa ka dembo bie fe yana ka sa ko iPhone be mimbolo iPhone mi fle maramba bolo o wari no kumbe fa bolo shida kunti iba faka billahi ifa kumo ke iba ka shida furaka kunte sa shida kon bolo ma fa ta sa de mais shida de kunta faka jamais mais yani ka sigi he maramba iPhone ko ve ne do be Messi brésilien della vraiment Messi brésilien beke wosoro ate deli be fana fede mais bingini ma gerbu minanta kata jo au ka duda koni na ko ayenso Messi brésilien parce que Messi brésilien do mbagata u fi i doga muso wi koromuso ba min dakala fle ko fali biebara imai ni o dakala ere Messi mo kuna ngo kilo de be peser Nigeria a kilo o de be peser Nigeria halle ga bafulu songo ka tiano o ga Messi mais ite brésilien ni ka do ma yani gisigi bingini ta foli la e ba de muso masite min de la ga brésilien do akuna o me bo folo yani kata bingini ka ngota ko choro ikuna ite jelete funete grange i ba de muso site Messi brésilien min de la ka do akuna fona sura singa de suno ne ba da wari ba wari bo mi ni dungo bi jufere na e kromoso site na be mina min jube marché e kromoso de be français ngobe o be kini fere de la foi la fa kini fere la o be se ka Messi brésilien war bo mi kini fere la mo me kini fere foi la eni bache o be se ka Messi na ya sanati da fight la ngamene abeta fight la le gamfe yani ka fa bingini ma brésilien so bingini be mobile mi ngono o be brésilien del do le so me mobilité mo bola ka sore
mobilité mo bolo aw kaso Brésilien do mbagate aw kaso yani ki sig iPhone te mo bolo aw kaso kuma te ka sa pro max la ma rema mais ede sigile no danga de parce que do so korba be sara ola ate barala ayo ya asigile no video ke la video la jel la de mbe biti dla na de biti dla ebe bit jonga biti dla kana kabe ala dunyanda ami ye kam ko ga biti dla ndarke te wuli fadom be wuli la de e ga sigi man abe kenya na anga ga nye vocal min fo anga la mede Ouais, salam alaikum. non mais t'inquiète voilà ala ma vocal la main Allo, ne balmake ko be chukoti kan me beda. Korkoti la. Ne reta do manga me be re fologo. Ne ka mogo do re ni wile sa ko mu mene ni momoche. Ne mune ke momula. Ne mune ke sisa mbi fe ka don kwa nyemenge momula. Di palendan madu ga linna. Voilà. Aw bela jelen bora kan vocal la main mbalmaw est-ce que aw ya men vocal ngono comme quoi que Safi Jabate beka fo shiku momo e mbana ni boka yanta sarala aw yo mala wa ay jabide limana horonya kono sinjiya kono de est-ce que ni vocal ngono aw ye jima wara to me vocal na ni momo Traoré tewa ay ne ma mede peut-être il faut na ya me mesigi ka kala ka la metuguni na ya soro aye ma wara to me walma aye kuma me ko Safi be ka vo shiko doyem banani bo ikanta sara walma shiko bo ika mogo do banani ne mba fe aka funyene mesigi ka jouer meni ndo kortike de metabide Allo, ne balmake ko be chukoti kan me beda. Korkoti la. Ne reta do manga me be re fologo. Ne ka mogo do re ni wile sa ko mu mene ni momoche. Ne mune ke momula. Ne mune ke sisa mbi fe ka don kwa nyemenge momula. Di palendan madu ga linna. ntaro na ya mede ni vocali mogo tonyone setai jigitai o de be kumata suno shebe mogo ka kojugu ke domina to kumata na dogoni ne ka mogo do ye nwele ko momo e video kenga ayen neni nyamu de ke momo la momo e video minge aye Safi neni ni Safi na ni vocali nchine makana nyina kai munge momo la ango video fana la me mais plagiat dugu dɔ bɛ ko Azerbaïdjan ni ba biye sarada o sanfɛ de Azerbaïdjan siraba de jelimuso plagiat i cɛ den tɔmɔlen de ba biye i cɛ fa t'a la ba t'a la ni a tɔmɔna de bɛɛ b'a histoire dɔn i cɛ den ba biye de den tɔmɔlen diɲɛ kɔnɔ i bɛ n'i cɛ di ba biye cili ma sisan mbe atige ya parce que kuma yin aka farin ko jugu je banani tei ama minda muso inka anache ayu banani de aw yara dak aw tulo ya me banani te banani ye ama minda uka Safi de ni me ay nguli ama ngole de ay ngulla suno la nya sura ay message blanc ay message min blanc mbora ko mbo jetuguni aw ba la me Allo, ne balmake ko be chukoti kan me beda. Korkoti la. Ne reta do manga me be re fologo. Ne ka mogo do re ni wile sa ko mu mene ni momoche. Ne mune ke momula. Ne mune ke sisa mbi fe ka don kwa nyemenge momula. voilà Di palendan madu ga linna. Aye video la me aye muso kuma kamede mbalmaw aw ni alachi aw naka horonya na udambeche kuma ben ni vocali ngono kuma min bajira ko Safi be shiko sara ko ka mogo banen o kuma fora ni ngono
ou y'a une vocalinta Safi kɛrɛfɛ mɔgɔw ka taa foli ye ko Safi bɛ siko sara ka mɔgɔw baneni ko a prévu b'u bolo mɔgɔw ko k'u ka prévu di u ye nin de di ala mɔgɔ bɛ se ko la i b'i toto dɛ karisa n tɛ fɛ k'i ye tiɲɛ don nka ka kuma labɛn ko fɔ k'a yɛlɛma k'a kɛ nkalon ye hali ni Safi langolo mɛ ninnu bolo a tɛ si ninnu pɛrɛnnen don ka Safi détruire cogo min na bilahi talahi ni Safi langolo Safi somɔgɔ langolo bɛ ninnu bolo u bɛ bɔ u b'a jouer tellement k'u pɛrɛnnen don à tout prix ka muso k'a détruire Safi nana a ye ɲininka ne dɔgɔnin n ka mɔgɔw ye n wele ko Momo ye n ba neni n ye mun de kɛ Momo la n'a ye nin kɛ n na n ye mun de k'a la n ye mun kɛ tuguni ne ye vocal min bila Safi ma k'a ka kuma jaabi a y'a lamɛn. Non mais t'inquiète pas. Après quoi, la violence est la meilleure manière de dresser certaines personnes. Je crois qu'un méta violence c'est la quoi. Justification zéro parce que ne voulait là nous connaît rien. Ne a fo ou n'y a fentene ni che. Il m'a dit que comment nous fournir. Mais comme on d'aller dans la web fait qu'il attaqué physiquement, il y a pas de problème. On va voir. Ni taille tient à la tibla Jean Jonchio. Ni taille tient il était bien Jean Jonchio. Bébé Jackie qui le met bila il tabe là-bas et abel là-bas itala. Ah oh. Aye ne ka jabi lamɛn ngo ama ato alama mais yani Safi kan nin ko nga ke karsa ka bodinge de nga boga Safi baneni ani ne kume kɛlɛ de la aye Safi mele ala mais dani kama ako shiko ni deli asunya mene asusangare to ne kama ngo dani muto e kama comme a donné à to au kama a kumi profiter ka Safi neni a ba donné tnanta sara olula maintenant que Safi ma abeka continuer ki neni mais a toy mais souvent la violence est la meilleure manière de dresser certaines personnes mais nous bejera ki kele tieka naba niya donki be tieka billahi utese ila mbalmo kuma juma de be ningono kuma mi ma yira ko Safi ko shiko boy ka mko baneni sa ala aya funyara ke horo nyisa kuma be ningono mi ma yira ko karsa be karisa sara ko ka mɔgɔ bila est-ce que kuma be ningono mais u ye nin kuma ta ka diviser u ni ɲɔgɔn cɛ WhatsApp groupe kan ko Safi be siko sara ko ka mɔgɔ baneni ni vocal ninnu n ye duwawu sugu dɔ kɛ pour que u k'a bila Facebook kan c'est à dire cɛwa cɛ kuma ni bila i ka page kan i malo kun b'a la quoi c'est à dire i yɛrɛ ka commentaire ka kun bɛ baneni da i kan fo ka diɲɛ wuli kuma deli ka min ɲɔgɔn ye parce que malien te jimi non fait quoi malien hal ni malien bi détester au moins tien fo quoi tien ala ta har ni te mo fe chogo ama minge kana fo ayo kessa vogali ma soro chogo fo wi Safi ni vogali cinema sokoma fe ne wulile ka bo sinogola ntara chi do la rendez-vous ko mbolo mbora nga rendez-vous ko la même tram kono me kana so nyanga WhatsApp daile nya soro Safi ni vogali blanco ni a jabi ni vocal flana min bla mango fana la grand frère t'inquiète pas eta nyadon mais ne ba nyadon wa parce que kato ga buru nyina kamogo do ga nambo o fana balaw do e quoi mais no fo bité chininte kununte ne ga horona te permettre ki bla dans les moments difficiles quoi est-ce qu'il y a famille mais bi tout va se savoir atenya mingo avec eux quoi ne shugo ni ne sirana mogo dugu kulenga wen fani mbadi ani ala sino jontei Facebook ka itembalonti balo itenga na don tiga na don be siranya munaka an kama jigiye atei mais t'inquiète pas reste dans ton cas kana bo iga fo il faut atui iba donner bina minke voilà aye ni kuma lamɛn ne balimaw kuma juma ne be ni ngono kuma min ba yira ko Safi ko ne ka bo ko ka do banene ko be nsara balimaw horonya ete jamu yede karsanti fe me fongi malu ka tugu musoko kabi ala yanda ne ma deli ka Safi kuma cogo ye ka fo ko Safi bora ka fo doga boka do banene amake Safi taw tofo Safi taw jamu fo Safi ma tugu aw ko aw tugura musoko aw ya banani ama fenfo aw ya fanani ama fenfo aw bora ni vocal we kay mo korofo aw to ko la kuma temina ama fenfo
o shima ubo ko fo akata kaso fanana aw mache o fanana mena aw labana ka munde la aw laba munde la sisan aw furu kelen sa folo aw kama bingine ya chedda tugu ambe sade wa hake dobe woluto lahara konone aw furu kelen sa folo nunu ma furu geleraw annogo yaraw wallahi ataw nyesala naw makad lambaga yaw makanga ka chinye bagay e furu siriyoro hari chrétien ka fribolation ko furu siriyoro ka gelene furu te fende ni yande mais aw ye furu kelen sa aw kama muso ya che wele police la aw kama nunu ma furu abena briger ukumuga har ni furu kolonindo sa kute beala dongo do goshili be boala nyoko buruja be boala bingine kunye ala mene oka nga aw ye nakatola bingine kunyi to che kun ko ale de fado amana gela chogo ale be ala mene ki to akunte mais aw kera sababu ye bingine sirata aw de kera sababu ye de aw te furu kabi ala yu dam ma do furu la furu sukuberu antolu donne uma do furu la billahi kabi ala yu dam ay do sokoroba laje kabi ala ya da ama furu mais barakele min bale la dron anyet ne de muso furu lo yere quoi ça dire safi yere ka furu yere ko fuka ka furu yere fana de samena mais mama do ko kale te so mo male muso furu mo tale muso furu sa ko fuka safi ka furu sa aka kolu nyogo lesbienne ala ma beke danga dene vagalen sur la choko mina mba fawi safi de ni chinema a dusu chene a dabali bane atada be minga atada ba jigida minga sa anana ni kuma foni ne de vocalita nyachi mumoma nyemin daka ameje amo fana lame ya mais yanu ka bo wa assalamu alaikum general kan ko kan aya la men nekele nga vocality mumoma nye vocali min daka ka vocality mumoma aya la mede ala nya sey ki wele mi soro ntaro ina wuli re fola je ne sais pas parce que ante er kelena ko bon en fait so mena ne de wulla ka soro safi mu vocali ntone ko soro ki video direct ki a fana banene ko il kuma chama fo ma video ko ina video nkono quoi mais ne re wulla ntariga page kan malheureusement ma vidéo est quoi on peut être à supprimer parce que comment dans la vidéo que 6h du matin il est vidéo nous supprimer tout est page kan na sura kera eni dani ne wuli comme quoi que nga asunya metoi nga asusangare toi ay kuma chama fo ne kama to awi mais parce que aya ye ne muso kadi ani nunu be kelela ebe ka neni odona dani fana ya photo bla parce que aya neni e ya neni ko mo tabulo mi se ka yere défend ni e ma se ka safi to ne kama terke ne ta do be na jonde to ne kama quoi poro nya ka gelene ne kama don e me ma kama don ne kama e mo ba ya tamashere de quoi karsa me karsa to kama mo ba ya tamashere do ru no fiya amena quoi voilà nyani vocali ndaka mais ado uborani safi ka vocali ndaka vocali fly mais uma boni ni yede horonya be mi dambe abe mi kate ima karta muso ye ni vocali cinema ako soro ki bura iye video ke iya nani kaye muni kila karsa idela ka ne deli ko nga doto ikama ne oto ikama nene chega kele kumbe bura yandi c'est-à-dire lui se croit le plus bas bien sur la terre quoi nale ko minga to idra le boto parce que ale ba ya woro de wora ka wolo to ba unana. Vous comprenez? Allez mana fo ki ka doto i kan oto obligé. Mais ni e kwa ka minto na le oto c'est-à-dire o faiblesse. Nderge mena leçon do dima. Bien. Ate donga ba. Mogani fi hali wolo de iba fendo toa kama ni kama te jente. Jen resira kama de la. Iga koroni madwe fembi kun katemaka fanga bila katemaka barika bila katemaka nga kama
kama man no ne mais ite kama don ite kama don c'est-à-dire e bolo i ka mangement me yoro mina doron e mo défend tôt ou tard o ka sa e ka sira te poila e ka sira be mina e be mi soro ka dun doron parce que chogo ti bolo i bora kasola i be liberté provisoire de kono droit ti bolo ka voyager droit ti bolo ka barake donc obligé fait ka balo vidéo ke la o tese ka ke ni ma do nene ka di doma donc itari bala doso koroba kofe doso koroba bi blaka mogo neni ne ni vocali chi ale dema safi taw ne re taflaw ne abeta ka chi ama nyaminga ga safi jabi ka yira la même mi fo kofe mba finyana mais bi ayo vocal ta ka to di doso koroba na ga gangma u bora ka bla whatsapp ka ko safi e shiko blaka mogo neni mais aw hakilla ko aw me miri ka tana senia karta nya munge karta la be ka mbaneni ani karta boyga wari minega karta baneni nuru ye kelenye me fu ngo nuru be fika fo bali fo ke bali wa fika ke fe mi makede kuba ke nuru ne be se go ke a kel a nega be nuru la me aya o miri sa aya o miri da me ko bela aw be nim beke ka senge aw be tla ka fara nim bela ka unyeshi barama ka unyeshi galeri ma jamana ngono ni cité solution mi solution dro e baradi avec un minimum de fois kabi ala yu da har 1 million de vues ou ma sur YouTube ka kabi don ou don la dans 10 ans de carrière hal 1 million de vues trophée ou ma sur har galama ou ma sur musique art kono jatigi ni kele ne ba bolo ni o tekmo ba bo fasa kono o de ba duate o de be war dama no tekmo ba fa ni asu sangare tekmo be asuna me bo ja kono ne de afo kuma ba bo ja kono ate ala je 100 kono ateta sumula Guinée Niger Burkina Côte d'Ivoire Amérique kabe ala ya da sumu kele ni ke Amérique France kele o ere chien kele batman ne nana batman Belgique awbe ko min prondo bi ko burja bi batman kera sabu nyumane asnya me ka visa follow batman de adama ni batman de be sate do ate de Europe après vous be bambolo mais ne ko be ne nu toy chekele le kama ntereke billahi sinon wonu nga fe omene bolo ni ngome boka jouer wallahi ubu yere faka mais kama be ko ne be kama don ne maraka dindi ne ba filinda be ma folo mais ay tla ni bela aw tla kan soro nye few fado mais momo ebe ne faka ni mala lerem sadiri ibaro bine kuma sulile ne be yala ne kuma sulile ne kun sulile ne be kuma Facebook ka ne video mania damine et de kunyane ka idoli ne kumi wole di d'après toi même ne ma delik wole toi la ne ba foy ma de ko général ne ra kume jo eni saache mais ni el labana nima et de nanani association ka créer ka logo créer ka fondateur ina fo jele sogo dogo sereri créer chogo mina ko la lutte contre l'homosexualité. Mais je ne peux pas comprendre que bi est de gauler mais homosexuel ou de coffre. Coup défend. Ah, mais tu me déçois. Où sont tes mots? Oh, mana kaso ni perte. Et donne la PDK de Beko Ali Sangare. Anara kuma do fone ko momo tale kaso la ko PDK kuma a kota. Comment ça m'en douter hein? Parce que être kaso la jour et lendemain est sujet changé, il est thème changé. Nino comme gote non kele ko no koma dabla. Amanya fiere tari dogu kofesa. E ala malion hali mami te mishi miyorona. Iba dogo jifle koniti. Ay doso koroba lagesa eni ala ni kirache. John de doso koroba ka foko ne musui. John de la kani che nyon fe. Mogoshi ayo yani muso de be nyon fe. Nani dote Dubai ani dobe franchi me kote fo ni ngoma fo mo ko ngana fo ko ni ya fo ka ben kuntike ka bon kandala momo e bananu do ke jamana ngona ko shiku kalo kilometer kasola na kalo nani di ete se putere la de jigi da doso de kan ke bene da tunterge me zero bi bolo na me mandi de danga de mana fa be do den kele interge zero de bi bolo nan na fe mo ne te tugu danga de ngode
ibe ka minu nani ne kama billahi danga deunte wallahi danga deunte nani mashima je nata kama folo ni nata du ay foka jinwuli ne vokali nchama momo e minke kanel jabi safika vokali na ango fana lame abado aka mino nterege abado mo fopa tensa amino mbulo ni digira bo brayro la ya me yanu ka boyno abado aka mino nterege abado mo fopa tensa amino mbulo ni di voilà outlabala abado akanga minke akanga munke akanga wardo di kan négocier akanga munke akanga fendo di pour que ka togabla ay mentel que ta mal dansé ate passé teun ay ne ko ne ki no fe moko to ne to ma ngade men ne no fe moko ko foka di ay asure be di me kelembe kunye miye akun hakili la ko mali jolde on be ka doso koroba kele ale bolo safi de bo kofe ay mi fo aka vocal flana na ango fana bo brayro la ya me yanu ka boyno yanu ka boyn kwa ha yanu ka uga kele ka boyn yere for business mo daleno ala tivano you know mo daleno ala mo faut que ça fait comment doit des faut que nous kele fona dabara la quoi pendant quelques jours ku kele dabara la era wa do ne mi kula ku kele be kele mi yere parce que mali jolde mo danga deundiu yeta la obeka minke jelu toko doni affaire ni fano parce que war de dile nu maw tu vois non donc faut ka beaucoup kele de folo ka suru ka page era fermer ka boy ama kete min domna kuma quoi ya tu vois donc pour lui sa fille devait mal joli donc fait ka dozo koroba nani menter ke te mal danser mal joli no fo net et clair aw ye toko be dawla aw go uriki ba ko fe ya aw go idrisi ba ko fe Augo dele pulo ba kofe ako Mariam baba kofe bitakra safi to fana muyi togola na frakole de hal nu yafo kini chebeda amadu kufa beda u fana muyi togola parce que mado u desele u bo fana fo u kubika furusa u masho de la parce que o solution nyini to de du ona ya ko ini wartigi do be bo gabon u tlala ola unana ko Mamadou dento moleng utlala ola oshima passé Mamadou yedene chemi cheba kora ma muso bla ko jondi ote chewe PDD Mamadou ni abushite kelene Mamadou chede ay abushite Mamadou dedu mais nterge sabali wallahi sabali ba menu minye kanatu olu de ngosa e bani shida de sara nyode fo iPhone 11 ni be ka publicité ke ni mo kuma blay malo bo la de maramba ka iPhone koy parce que iPhone de ma bolo ga duko donc barkate machine ko so iPhone yere te ma bolo ala yere mi be Canada aw ka so yere mi ngafsa nu be iPhone te bulu Vodafone Samsung batar do bi bolo ani Motorola wolu ebe wolu de utiliser wolu sanga yere bana ne rega téléphone préféré Samsung di hal 600 ni Woleli ke ngom mako be Samsung série kura la min bora derrière le dernier modèle wallahi shinimbe mba manipuler mena yira la vidéo direct là o sebi alay wudigi ya bene bolu okay ngone te tu danga dene ko me kabe alay nda awen sigile vidéo la ya ko mako be fendo la ay neta fo dien jon shinga vidéo ko ngo karsane mako be nina ay neto fo ibena dinema de shiko anye nin kanuni ni mena ga black ne bo mene me ka fo de be ti no fe shiko ni ndia karsa ay ne toke uga muso batar dobe membe bita blanwa ayen kono 1 minute dobe nga dala mbe portu da ele mena ay musique don la meko Bidou on the mix. Chatinu ya katuni jigide bila jigide mamina otiti balo ne jigide cheye sira Jawara ba marabo jakuma bujogo chena kobeti chatenya bo ye chelu wele chato be sira chena kobeti chatenya na ni sama na le chato bujogo chena korate chena bo fofana beni afofana beni ali fofana denu beni memu mi wele ngoche uti kelenye ubo uti kelenye
Voilà. Donc, je bita blaya. On me fait que tu as mais malheureusement, on a vidéo déjà, on a donné, on a 50 minutes de la vidéo, jamba nous mandine rei. Na on a me voka vidéo que on a page chien, on a page chien. Mais une solution me fait là. Mais quand on y arasa ka stratégie munu de bien appliquer. Mamadou Sangare. Isunguru baden, ikan konombena. Eho mayo au be sunguru baden, mayere nyon sunguru baden flama wolo dugukulu kan flo may watara torerisi may. Opi kanana puruti. Message là-bas. Afo kaudabwe komena. Afara ko kaudabwe nafigi de, kaudabo ko o madia ale kalete nafigi o majaga anno fe mogo me kawye nafigi de. Kaudabo nyoko nafigi flate jeli kalabanchi jeli nangaraba jeli hypocrite jeli nafigi ana kungolo misheni ko zonzani. Ne kaudabo ye zonzani. Ne kaudabo ye kule nyinae. Kule nyina ni kaudabo. Nafigi do endu ipo ededu kaudabo. Me kana presi. Kaudabo ekele chogo nyuma mene shiko di bolo. Billahi ni mi bodinge dafiye ne kafuma ko tu. Video fladron bi exécuté. Ebe malo mi koroma jamana ngu no make kafuma ko tu. Kaudabo mbe malo foka jien wuli. Kaudabo mbe ekele chogo nyuma e ala obene kunza ma presi ma. Kaudabo ka vokalu upene bolo a beninga tunga che dantala kaudabo ne kunye kuma abada bengolo abada kaudabo ne kunyi bonya de me ete ma bonya tai nimi bodinga da finya na ka fuma ko tu me od gamta nto ni kala shi mélanger mo ta kilemi a kilem pew mentini kauje video fana na de me kauga video o ga video spéciali mo don fana fo winga page kam mena o direct ke kana kauga vocal be jouer ka débattre ka kaudabo démasqué ka kaudabo ira wala den qualité jumane do kaudabo be korofone ya mene ma jeli ka fo parce que akome mula dodi me nya na figi de ni momo de be jela sisa me kaudabo mbe farao kaudabo me fara billahi ni no me e muso be bayila odgamu eta mena ne spécial madi nte video direct ke kam eta video monter taudi video monter ta sabadron mbe o de ke kam me kaudabo ah ma baga duguma femme lafia e batati lafia blene ye kele déclencher ame nyona kele bangante de nene sikoyi Mamadou Sangare ni te nyaka sunguru badenya ko ada awa blundala ni yake anambi i bata fe korola ame wuzula mugu fronto mugu mba nemu ka blemani beba fresa mba beba mbe kale ko saba mba ki baduguma wokono mbe mbanka ko ili jojo mate boli kati segere ibaga wo bayne mbaka kono ibe fara mogola wete fara mogola Mamadou Sangare de faux page ou créé ay do créé ko Malika ay do créé ko Chiko ay ta fa Facebook faux page fla de bene to la site ntai abe Mamadou Sangare di anaya créé abe munge abe serere mogo neni ko video Sere mo ka video minu me nyon contre dia bolu trato ku tu jona ka sere mamuru beta ku baneni ku bla page inka ko Chiko diabla me Chiko ka page te sere mo bene ka page don ne wana minga ne te chola e ba do ne cheme nyon ne cheme ne ba fu nga direct de kono kan sigi ka fo pampa mene te ndo ka mo ka fika kuma de ayi ne fo profil de kata ndo profil fo profil wera ko fe ay me mo ke mun pourquoi mais Mamadou Sangare de bake nyeba na kuna shini ay do rekere ko Malika fo page do ba bro fo compte do ba bro YouTube fanaka avec je banani da haydra gayi ay to fana lay man mais Mamadou Sangare isu ika sunguru badde mi bolo muso sunguru badde ko wakabia aba bien mbe bamako misiri beta kada baduguma wula e ba ko niteza mbe arrangeri c'est-à-dire mbe restaurant mbe service restauration mba sigi baduguma woka Nyamogo de, Sunguruba de, Jakala Fifa, Galaka Nyimi de, Mangoro Gerebo de, Babo Chila de. E Babo Chila de, ne sadere e ba bo de chi, ma wolo ai bo de chi, bo. Salam alaikum, ne me miziki kala meta. Tamate molo. Me classe sans me barada me 19h30. Ne na ga fa fro de mi fle Canada ko puruti parata momo, Mimi Traoré, PDK. Ibe bo lesbienne on ko fe be barake
na fika doso korobaye ko na ka futu musoni te concert sur côté machine noye a tere a yere no de kaka bara nyini aka barake aka mikro ta ka dongli ma damani ini jujala ni iko banangu ni a nyera yere a nyera ni nyamagu sadiri ta do be mi yere ta kwa abe barake yawo abo samine sona ngode mi barika ode ye chenete sira jawara ba mana boja kwa bujogo chena kole ye chelu wele cheto be sira chena kobe chana fama na le cheto bujogo chena korate chena chena bo fofana be mi ali fofana be mi ali fofana de no be mi me mo mi wele ngoche uti ubo uti kelenye macha uti kelenye ubo uti kelenye chena udadona chena bo samine sona ngode mi barika ode before Jennifer Jenny Idrissa Kama wa foli belebele ba donc mbaw blaya Sidi Serifou ifana wa foli belebele ba be Dumbia Aisha ifana wa foli be fan club de Safi Jabate aw bela jelenga foli be prochaine vidéo ay sigi ga ngono Jabate la tumani Jabate ka du make tomboy tumani sorcier de bi ka du kono suba ka demuso minumi idogoni nunu abe suba ka de ukube fana sako ka furusa umase uninda leno Safi ka furu de kasiza udunte furu la de abebe furu tere jugu la doro meta shi cheku mais hashiri denya bolo ku fuga wari furu sa mais ne ba utawusa nayen ngoro shenwere ay boli biribiri de mbata usama au bobara shuma kana na uye faden kena kana usaba kasigi au chema ni baya ba uchema ma baya tige baya herebe so ka uchema au kasamandi au jelima mandi ni ado nyeda ibi kala labe gibe sogodi la aw de bena usigi ko fuka woni furusa uye je fembe da fana sakoka donc temena fana sako kumbi sigi de a wono denu chema ka j'arrive quand tu tapes la porte je ouvre pas tu sais que je suis occupé non j'arrive ay nokuma yere tenda la quoi donc temena tumanika du kono fana sako kumbi sigi a wolo denu chema de ka kashi anyejila ka sabo ke no suba ka denu ko fana sako kata fa ka furusa de ko fot manika furusa mais bi o de mbarigala aw be alfa be retard la aw te avancer de aw be ka savi tane sayoro nyini mais clé ba ba bien pere yum salam alaikum metakana mena le de matla de dimanche be ko dan nunga tumani jabatila famille jabatila mbada le veka ga yala nay